श्री गणेशाय नमः. आपण आता पाहूया कुंकुमार्चन कसे करावे आणि कुंकुमार्चनाकरिता आपल्याला काय काय साहित्याची आवश्यकता असते. कुंकुमार्चन करताना आपल्याला प्रथमतः बसण्यासाठी आसन, त्यानंतर आपल्या घरातील संकल्प सोडण्याकरता झारी, ताम्हण किंवा पळी, फुलपात्र असं पण आपण घेऊ शकतो. देवीकरिता पंचपाळ, त्यानंतर दिवा, धूप, थोडीशी फुले आणि कुंकू या सर्व साहित्य आपल्याला घ्यावं लागतं. आपण घरच्या कुलदेवतेला कुंकुमार्चन करू शकतो. त्यानंतर घरात आपल्या एखादं श्रीयंत्र असेल, त्या श्रीयंत्रावर सुद्धा आपण कुंकुमार्चन करू शकतो. किंवा आपल्याकडे श्रीयंत्राची कागदावरील अशी प्रतिमा असेल, त्यावरती सुद्धा आपण कुंकुमार्चन करू शकतो. आज आपण या ठिकाणी आपल्या महालक्ष्मीला आणि पितळी श्रीयंत्रावरती कुंकुमार्चन करणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. प्रथमतः महिलांनी आपल्या कपाळी हळदी कुंकू लावून घ्यायला पाहिजे. त्यानंतर आचमन करावं. देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. आचमनम. ओम केशवाय नमः स्वाहा. ओम नारायणाय नमः स्वाहा. ओम माधवाय नमः स्वाहा. हस्तप्रक्षालनं गोविंदाय नमः. विष्णोरवा स्मरणं. संकल्पाकरिता उजव्या हातामध्ये सुरुवातीला असे तांदूळ घ्यायचे आहेत. त्यामध्ये थोडंसं पाणी आणि एक फूल घेऊन आपल्याला संकल्प करायचा आहे. महिलांनी गोत्राचा उच्चार करत असताना गोत्रस्य म्हणून उच्चार करावा. उदाहरणार्थ आपलं गोत्र काश्यप असेल तर काश्यप गोत्रस्य स्वतःचं नाव घ्यावं. म्हणायचं आहे मम आत्मनः श्रुती स्मृती पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं मम भर्त्रा सह अखंडित स्थिर सौभाग्य प्राप्त्यर्थं कुलस्वामिनी जगदंबा देवी प्रीत्यर्थं देवी अष्टोत्तर शत नामानी कुंकुम अर्चनं करिष्ये. या पद्धतीत आपण संकल्प करून तो पाणी ताम्हणात सोडावं. हात जोडून गणपतीची प्रार्थना करावी. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. महागणपतये नमः. प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि. आपल्या कुलदेवतेचं स्मरण करावं. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. कुलस्वामिनी जगदंबा देव्यै नमः. प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि. 108 नावांनी कुलदेवतेला कुंकुम अर्चन करायचं आहे. हरी माहेश्वर्यै नमः. अर्चयामि. हरी महादेव्यै नमः. अर्चयामि. हरीं जयन्त्यै नमः. अर्चयामि. हरीं सर्वमंगलायै नमः. अर्चयामि. हरीं लज्जायै नमः. अर्चयामि. हरीं भगवत्यै नमः. अर्चयामि. हरीं वन्द्यायै नमः. अर्चयामि. हरीं भवान्यै नमः.
अर्चयामि ह्रीं पापनाशिन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं चण्डिकायै नमः अर्चयामि ह्रीं कालरात्र्यै नमः अर्चयामि ह्रीं भद्रकाल्यै नमः अर्चयामि ह्रीं अपराजितायै नमः अर्चयामि ह्रीं महाविद्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं महामेधायै नमः अर्चयामि ह्रीं महामायायै नमः अर्चयामि ह्रीं महाबलायै नमः अर्चयामि ह्रीं कात्यायन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं जयायै नमः अर्चयामि ह्रीं दुर्गायै नमः अर्चयामि ह्रीं मन्दारवनवासिन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं आर्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं गिरिसुतायै नमः अर्चयामि ह्रीं धात्र्यै नमः अर्चयामि ह्रीं महिषासुरघातिन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं सिद्धिदायै नमः अर्चयामि ह्रीं बुद्धिदायै नमः अर्चयामि ह्रीं नित्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं वरदायै नमः अर्चयामि ह्रीं वरवर्णिन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं अम्बिकायै नमः अर्चयामि ह्रीं सुखदायै नमः अर्चयामि ह्रीं सौम्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं जगन्मात्रे नमः अर्चयामि ह्रीं शिवप्रियायै नमः अर्चयामि ह्रीं भक्तसन्तापसंहन्त्र्यै नमः अर्चयामि ह्रीं सर्वकामप्रपूरिण्यै नमः अर्चयामि ह्रीं जगत्कर्त्र्यै नमः अर्चयामि ह्रीं जगद्धात्र्यै नमः अर्चयामि ह्रीं जगत्पालनतत्परायै नमः अर्चयामि ह्रीं अव्यक्तव्यक्तरूपायै नमः अर्चयामि ह्रीं भीमायै नमः अर्चयामि ह्रीं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः अर्चयामि ह्रीं अपर्णायै नमः अर्चयामि ह्रीं ललितायै नमः अर्चयामि ह्रीं वेद्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं पूर्णचन्द्रनिभाननायै नमः अर्चयामि ह्रीं चामुण्डायै नमः अर्चयामि ह्रीं चतुरायै नमः अर्चयामि ह्रीं चन्द्रायै नमः अर्चयामि ह्रीं गुणत्रयविभाविन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं हेरम्बजनन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं काल्यै नमः अर्चयामि ह्रीं त्रिगुणायै नमः अर्चयामि ह्रीं यशोधारिण्यै नमः अर्चयामि ह्रीं उमायै नमः अर्चयामि ह्रीं कलशहस्तायै नमः अर्चयामि ह्रीं दैत्यदर्पनिषूदिन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं बुद्ध्यै नमः अर्चयामि ह्रीं कान्त्यै नमः अर्चयामि ह्रीं क्षमायै नमः अर्चयामि ह्रीं शान्त्यै नमः अर्चयामि ह्रीं पुष्ट्यै नमः अर्चयामि ह्रीं तुष्ट्यै नमः अर्चयामि ह्रीं धृत्यै नमः अर्चयामि ह्रीं मत्यै नमः अर्चयामि ह्रीं वरायुधधरायै नमः अर्चयामि ह्रीं धीरायै नमः अर्चयामि ह्रीं गौर्यै नमः अर्चयामि ह्रीं शाकम्भर्यै नमः अर्चयामि ह्रीं शिवायै नमः अर्चयामि ह्रीं अष्टसिद्धिप्रदायै नमः अर्चयामि
ह्रीं वामायै नमः अर्चयामि ह्रीं शिववामाङ्गवासिन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं धर्मदायै नमः अर्चयामि ह्रीं धनदायै नमः अर्चयामि ह्रीं श्रीदायै नमः अर्चयामि ह्रीं कामदायै नमः अर्चयामि ह्रीं मोक्षदायै नमः अर्चयामि ह्रीं अपरायै नमः अर्चयामि ह्रीं चित्स्वरूपायै नमः अर्चयामि ह्रीं चिदानन्दायै नमः अर्चयामि ह्रीं जयश्रियै नमः अर्चयामि ह्रीं जयदायिन्यै नमः अर्चयामि ह्रीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः अर्चयामि ह्रीं शर्वाण्यै नमः अर्चयामि ह्रीं पार्वत्यै नमः अर्चयामि ह्रीं धन्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं स्कन्दमात्रे नमः अर्चयामि ह्रीं अखिलेश्वर्यै नमः अर्चयामि ह्रीं प्रपन्नार्तिहरायै नमः अर्चयामि ह्रीं देव्यै नमः अर्चयामि ह्रीं सुभगायै नमः अर्चयामि ह्रीं कामरूपिण्यै नमः अर्चयामि ह्रीं निराकारायै नमः अर्चयामि ह्रीं साकारायै नमः अर्चयामि ह्रीं महाकाल्यै नमः अर्चयामि ह्रीं सुरेश्वर्यै नमः अर्चयामि ह्रीं शर्वायै नमः अर्चयामि ह्रीं श्रद्धायै नमः अर्चयामि ह्रीं ध्रुवायै नमः अर्चयामि ह्रीं कृत्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं मृडान्यै नमः अर्चयामि ह्रीं भक्तवत्सलायै नमः अर्चयामि ह्रीं सर्वशक्तिसमायुक्तायै नमः अर्चयामि ह्रीं शरण्यायै नमः अर्चयामि ह्रीं सर्वकामदायै नमः अर्चयामि कुलस्वामिनी जगदम्बा देव्यै नमः कुङ्कुम अर्चयामि सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य कुलस्वामिनी जगदम्बा देव्यै नमः धूपमाघ्रापयामि कुलस्वामिनी जगदम्बा देव्यै नमः दीपं दर्शयामि। अशा प्रकारे कुंकुम अर्चन केल्यानंतर धूप दीप भगवतीला दाखवावा आणि नैवेद्य दाखवून आरती करावी आणि सर्व झाल्यानंतर पुन्हा आपल्या हातामध्ये पाणी घेऊन आपण म्हणावं, अनेन कुलस्वामिनी जगदम्बा देवी प्रीत्यर्थं देवी अष्टोत्तरशत नामानि कुङ्कुमार्चनाख्येन कर्मणा भगवती जगदम्बा देवी प्रीयतां न मम।